Game 1 ta ha, sa ato ang best of 3. Bakbakan dire sa Kabarang sa Pangdako, Cebu City. Team Jojo, Jomar ug Konsihal Joel kontra sa team la ni Aloy, Mike Coyen og ni John Paul Moso. Ono na. Time out na to. Okay, John Paul Moso to serve. John Paul. Para John Paul again. Jomar Roma. Lah. Kuha pa. Ay, Mike Coyen. John Paul. Gibigyan ng lakas ng tira ni Jomar Roma, mga kaibigan. Side out. Okay na itong bakbakan din sa Kabarang. Sponsor niya sa mga legendary Bull Boys. O organize ni Konsihal JR Noco. O under sa Pitik Partner Promotion, mga kaibigan. Okay, servisyo Jojo para ono. Daot. Kuha pa. Jomar. Gipakusganan ni Konsihal Joel. Iyay. Aloy. Unsa ni? Taray. Lo. John Paul. Kirig-kirig na John Paul. Bundak ang Mike Coyen. Sus, taasa. Paburas bundak ko eh. Okay, servisyo Mike Coyen. Aloy. Out ball. Wait, 2-0 na itong game 1 sa ato ang best of 3. Servisyo Mike Coyen. Puntos na naman, 3-0. Lugar ni nila ni Konsihal JR Noco dire sa Kabarang. Mao ni ato ang korte dire giduaan. 4-0 na. Servisyo Mike Coyen. Good item delivered by Mike Coyen. 5-0 na. 5-0 pabor sa team la ni Aloy, Mike Coyen og ni John Paul. Jomar agay. Pumasok ang tira ni Jomar, side out. 5-0. Servisyo Konsihal Joel. Jomar miangad, pitira. Gitubag ni Mike Coyen. Aloy. Side out. 5-0 ha. Servisyo Aloy para size, para change court ni. Ala, Jojo. Gibunda kang Aloy oh. Wanan, namugha na kahoy si Aloy. Unan pa Mike Coyen, gilabay sa gawas. Kalukat og passport ang bulang Mike Coyen. Servisyo Jomar. Konsihal. Sakit ang bulang Konsihal. Nanaygon sabit. 5-0 ato skora, 5-0. Servisyo John Paul para size. Jomar. Bundak kalit ang Mike Coyen oh. Side out. Servisyo Jojo para ono. Mike Coyen to Konsihal. Aloy, wana. Nikabyon na sa Aloy. Wait, ono 5. Servisyo Jojo. Ay, Mike Coyen. Tok mo ni Jojo bay. Sabit, kaibigan. 5-1. In favor of team Aloy, John Paul na Mike Coyen. John Paul, Lobo. Konsihal. Muntik na. Side out. 5 ato score. 5. Apat ang kalamangan sa team Mike Coyen. Aloy og ni John Paul. Jomar. Wait, 2-5 na. Kini servisyo Konsihal para 3.
Hindi umubra ang stopper ni Michael Yen. 3-5 na. Servisyo konsyal. Buwen, 4-5. Nako. Isang puntos na lang ang kalamangan sa isang iglap lang. Happy birthday ha ni The Black Mamba Ruiz of Team Cebu City. Happy birthday. Servisyo konsyal. Tuara John Paul. Wah, Jomar Roma mga kaibigan. Gipakamang ni John Paul. Servisyo Aloy. Tara, Jojo Aloy. Tuara ilawom tunnel miyagi ang tirang Aloy di madawat sa ahensya. 5-4 ha to score in favor of Team Maikoyen. Aloy and John Paul. Jomar. Hala. Kitagak ni Jomar. Pikhan. Gipausan sa ni John Paul. Kirig-kirig na si John Paul. Iguales 5 na. Iguales 5 na. Wana. First deadlock of the ball game. Here comes Jomar Roma to serve. Para size. Agay tagak. Nabasa ni out mo lang tila kaniha. Akalain mo pumasok pa. Iguales 5 ha kini servisyo John Paul para size. La. Aloy. La. Tala. Paarak na ang team lang John Paul. Aloy. Change card. Size 5 to score. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O gang Arnoco no Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. DJ's favorite Disco Mobile. Buto-buto ang inyong dughan sa mukusog nga baho. City 5. Shoutout sa Jorkin na Bambam Construction Supply. Owned by the Montalya family. Ni Konsihal Joel o ni Ma'am Rosalie. Kini para size ni. Okay, gihatagag Lobos Jomar oh. Mao na kinaham Jomar. Laugan kon yung globo. Bungkag mo. Bungkag Jomar. Kalamangan sa team nila ni Aloy. Size City ha. Isang puntos lang ang kalamangan. Tuara Aloy. Jomar. Tara. Nagminal dito na si Jomar Roma. City igualis na. Kene servisyo Jojo. Mirali na kaibigan. 3 points. 3 successive points made by Jojo. Okay. 8 City na. Milabaw na ang team lang Jomar Roma. Netbag. Nanghihinayang si Idol. Idol Jomar. Ano? Ito, servisyo Maikoyen. Para tumabla. John Pulmoso. Tumira sa overhead. Kuha ni pasok ang tira Maikoyen. Igualis 8 na. Ang atong gimwana sa atong best of 3. Aloy, Wana struggling for his defense. Hala kaniha. Wana, lubog na. Pasok na pasok. Aba. Ganda pagagawa ni Idol Jomar. Igualisot sa akin ni servisyo Konsihal Joel para 9 ni. Aba. Pasok ang tira ni John Paul. Side out. Here comes Aloy para 9. Konsihal Joel. Gipakamang Jomar. La. Jojo ang Jomar combination. Musukol si John Paul. Ginit bagay tira John Paul.
Servisyo Idol Jomar. Jojo, tukmod ba? Sintro. Bunalan na yung konsyal. Wala! Ay, counter konsyal. Pasok. Naunay si konsyal sa iyang atake mga kaibigan ha. Duha ka bomba to, gibuhay ang konsyal. Naka-counter ang kontra. Servisyo John Paul. Out ball. Side out. Ocho lagi hapon, Iguales. Jojo. May kuyin, overhead oh. Kuha pang kutsihal, giatrasan. Ang gilaras ni John Paul. Out ball lang tubag ni kutsihal. Side out. Servisyo may kuyin. Jomar. May kuyin. Jojo. Agay. Wait, 8-9 na. 8-9. Servisyo may kuyin. Wait. J8 na. J8. Servisyo may kuyin. J8 na. Ato score line. Jojo. Ay, gilawog sa tirong ang tirang Jojo. Gangangagis aloy. On sina, for the win na. Para daog natin may kuyin sa atong game 1. John Paul, suhod pa. Konsihal. Out ball. May daog sa game 1 ang team may kuyin aloy. Og ni John Paul. Atangin ninyo atong game to.